কৈলাসনি বিরখুং খোলানো চয়েল খ্লাই রেজাগনানি সানমুঙো বিসি থামজি রमै কৈলাসনি তनै লুকরক সভা খ্লাই ফাইলাইbo থাंनाय 2018 बिसिनि বিধানসভা ভোটনি सकांगो বিজেপি বদলনি বখাকতै সাवै रेजाखा जे हास्तेबो বিজেপি বদল हाफांगो आसकमानि यागुलो से কৈলাসनि बिरखुं खलानो चয়েल ख्लाई रेजागनाय हनै हास्तेबो थांनाय 2018 बिसिबो बिजेपि बदल हाफांगो आसकमानि यागुलो কৈলাসনি तनै लुकरो वानसखा जे बिरखुं खलानो ताबकले चয়েल ख्लाई रेजाकसिनाय हनै आबनो रुकसाबै हास्ते हाफांनि तांफां रक्ता एयारपोर्ट अथॉरिटी नि तांफां रक थानसाके वाइरेबाय কৈলাসनि बिरखुं खलानो थाङै चेरिबो नायख्या फियाबा কৈলাসनि तनै लुकरनि आ इमांगो तৈ बायसु सावै रेखा हास्तेनि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मंत्री सुशांत चौधरी अनकति डिस्ट्रिक्टनि गार्जेन मिनिस्टर इंमानि यागुलो কৈलास शहराव फाइबै कगलामो आसगै कक्तमा थुमनायरनि बिस्कांगो साना थांगै ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुशांत चौधरी साखा जे কৈলাসनि बिरखुं खलानो चয়েल खलायना बागै सेंट्रल गभर्नमेंटनि बदल रक কৈলাসহर बिरखुं खलाव थांगै बिरखुं खलानो चेरी नायबै बरक हास्तेनि मंत्री अक्रानि लगियाव कगलामो बासका हनै मंत्री अक्रा सेंट्रल गभर्नमेंटनि तैदुलनाय रकनो साखा कायसा रिपोर्ट सनामै रना बागै फियाबा ताबकबो सेंट्रल गभर्नमेंटनि आर रिपोर्ट मंत्री अक्रानि थानिव कलायाख ताबकबो কৈলাসनि बिरखुं खला जे तंखर तंगो आरो एयारबास एबा कतर कतर बिरखुंबो थांलाय सख्लायबि मानिया आबोनि बागै जागाथाय कवार ख्लाई फुवारनानि नांनाय जागाथाय कवार ख्लाई फुवारना थांखाके 400 नि सिमी 500 करोड़ रां नांनाय आ रांनो तयै सेंट्रल गभर्नमेंट एबा हास्ते हाफांनि कक्साब 6 खेनहानानि नांनाय आबोनो तयै मंत्री अक्रानि मकल दंगो आबोनि बागै हास्ते हाफां 6 जरावो 6 कक्साब नाहारनाय हनै सायखनारखा आबोनो तयै ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुशांत चौधरी तामसाखा खनानि सुयसाक सिनेमा फ्लिबो যেটা ভারত সরকার থেকে প্রতিনিধি এসছে অনেকবার ভিজিট করেছে আপনারা জানেন যে জমি অধিগ্রহণেরও বিষয় রয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তদারকিতে সেখানে একটা মিটিংও হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদেরকে বলেছেন একটা রিপোর্ট প্রদান করার জন্য এখনও সেই রিপোর্টটা আসেনি কিন্তু আমরা চাই আগেও বলেছি যে কৈলাসহর এয়ারপোর্ট নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা রয়েছে কিন্তু বর্তমান যে স্থান রয়েছে তাতে বড় এয়ারবাস বা বোয়িং বড় মাপের কোনো বিমান ল্যান্ডিং করতে পারবে না এটিআর ল্যান্ডিং করতেও সেখানে অসুবিধা রয়েছে তাই জমি অধিগ্রহণের বিষয় রয়েছে কিন্তু জমি অধিগ্রহণ করতে কম থেকে 400 থেকে 500 কোটি টাকার প্রয়োজন তো সেটা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কনসিডারেশনের ব্যাপারটা রয়েছেন উনি সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন মধ্যে শোনা গেছিল বা বিভিন্ন সোশ্যাল মাধ্যমে শোনা গেছিল যে 19 সিটের যে পরিসরে রয়েছে সেই পরিসরেই 19 সিটের বিমান চালু হবে সে ব্যাপারে কি কোনো আপডেট রয়েছে দেখুন 19 সিটের বিমান চালন করার জন্য ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছিল মিনিস্টার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াও বলেছেন চিঠি লিখে বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন আমাকেও লিখে জানিয়েছেন কিন্তু 19 সিটের বিমান নিলে আপনার সেটার ভায়াবিলিটি দেখতে হবে এটা ভায়াবল হবে কিনা কৈলাসহর এয়ারপোর্টে এমন নয় যে 19 সিটের বিমান প্রতিদিন খালি বিমান চললো এমন তো হবে না কারণ যারাই বিমান চালাবে প্রফিটের জন্য বিমান চালাবে রাজ্যের মানুষের জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে বিমান চালাবে সমস্ত কিছু বিচার করে বিবেচনা করে আগে সেটাকে রিনোভেশনের কাজ করতে হবে এখানে যে এয়ারপোর্টের যা নমুনা যা রানওয়ের যা নমুনা সেটাকে রিনোভেট করতে হবে তারপর বিমান চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গোচরের বিষয়টি রয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরের বিষয়টি রয়েছে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত হবে এটা সময়ের অপেক্ষা কখন হবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে যৌথভাবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে 2026 is all about skills, confidence, and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation.
BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training, and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants, or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation. Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडेज स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।